o de kosɔn ala bi ban mɔgɔ dɔ bolo a bi sɔn min bolo n'a t'o sɔrɔ fiyewu n'i y'o bila ɲɛfɛ Musa y'i sago bi sɔrɔ siga t'a la fɛn man gɛlɛ tile bin dɔ ka tile segin ka na midi la fɛn man gɛlɛ k'o bɔ kafiru y'o ɲini kira fɛ ko n'a ka kira ye tiɲɛ ye ko tile bintɔ filɛ ko k'a lajɛ ko ka tile segin ka na midi la tile segilen kɔfɛ ko tile ka tunu kalo ka sɔrɔ ka bɔ kira ka taari jɔ jabalo abi ko bɛ sukulu kunna a ye jɔgɔ fila kɛ a ye tɛgɛ ja sanni a ka dugawu daminɛ ala ko jibirila ma ko taa fɔ a ye n'a ye fɛn o fɛn fɔ n sɔnna a ma se a kan deli a ye jɔgɔ fila kɛ ka ban min b'a kɔnɔ b'a dɔn n'a ko fɛn o fɛn b'a kɛ tile bin dɔ ka tile segin ka na midi la nɔ na jɔnni ka juru bɛ se k'a sama bitɔn bɛ jɔnni bolo k'o b'a sama ka segin mɛ kira y'a tɛgɛ jɛ yɔrɔ min na ala ye tile bin dɔ sama ka na diɲɛ balo na ka tila ka tile tunu ka tila ka kalo bɔ ala sɔnna k'o k'a ka kira min ye o ala bi dɛsɛ ka mun kɛ o kira ye o kira kosɔn Allahumma salli ala nabi rahmati Musa k'i to a kan i bɛ ka diɲɛlatigɛ kɛ k'a ban i ti don gɛlɛya ko fan si la fo ala ka bɔda d'i ma kira ye hinɛ de ye o kira ye hinɛ nabi ɲuman de ye hinɛ dan ye k'a to Madina o ye jugu dɔw bila ko ka taa faga Seydina Umaru ye jugu in tɛti k'a bin jugu in binna yɔrɔ min na Umaru ye jugu siri ka firikɛ in siri k'a jɔ kira ka misiri koko la ka sɔrɔ ka kira wele kira nana a ko Muhamadu ko nin nana i fagali kama kira ko Umaru a ko silamɛ ti mɔgɔ minɛ ta i b'a siri mun na kira yɛrɛ k'a bolo barikama da cɛ bolo la k'a fɔni a binna dugu ma min kɛ ni poussière dala la kira yɛrɛ ye a cɛ furafura ka sɔrɔ ka cɛ minɛ k'o sigi a kɛrɛfɛ a ko karisa a ko i nana mun na cɛ maloyara a ko kira ma a ko magan kafiru de ye n bila ka na ko n ka n'i faga kira ko e bɛ sɔn ka ne faga adamaden i bɛ jate bɔ n'i yɛrɛ ye dɔrɔn ne ye dɔ ka dutigi de ye ni ne bɔra o du kɔnɔ o dudenw jigi bi tigɛ e ye dɔ ka dutigi de ye ne bɔra i ka du kɔnɔ e ka dudenw jigi bi tigɛ o tuma misaliya boli dɔrɔn kana mɔgɔ faga wallahi kira ko Umaru ma ko n y'a fara cɛ ma a y'a bila ka taa Allahu akbar o ye hinɛ nabi ɲuman ye don min na ni donsokɛ bɛna sinɛni faga sinɛni munumunu tɔ ni donsokɛ y'a minɛ jan na a bɛna faga kira nana sinɛni sɔrɔ donsokɛ bolo a y'a ye sinɛni sin falen don nɔnɔ bɛ tɔni na kira y'i kun ja sinɛni denw bɛ tu kɔnɔ ye u bɛ ka ba kɔnɔ ni ba fagara kɔngɔ ni minɔgɔ b'u faga sinɛni y'a dama kasi kira ye a ko Muhammad a ko ala ye tiɲɛ fɔ ala min ye e wele ko nabi rahmati ala min y'i wele ko hinɛ nabi ɲuman de o ye tiɲɛ fɔ a ko n'i kun bɛ sɔn ka jɔ garanti la ne bɛ taa sin di n denw ma n bɛ na Musa o ye sinɛ ɲini a fɛ sinɛ ye nin ɲini kira fɛ o ye hinɛ dan ye kira fana ko donsokɛ ma a ko a bila ka taa ka ne minɛ e ka kira Muhamadu lajɛ k'a yɛrɛ sago bila daba kumabɔli kosɔn kira y'a jɔ donsokɛ kɛrɛfɛ ni sinɛni mana i bɛ n faa sinɛni bolila ka taa a taara se waati min na a y'a sɔrɔ sinɛdenw kɔni kɔngɔ ni minɔgɔ bɛ ɲini k'u faga a ko denw ma ko a ye sin min a ko bi ko nin ne tɛ se ka mɛn ala ye diɲɛ da kira min kanu kama ni ala y'a wele ko nabi rahmati hinɛ nabi ɲuman a ko a jɔlen bɛ ka ne kɔnɔ tile la ye a ye sin min ni boli ka taa n t'a fɔ a jɔlen ka mɛn sinɛdenw fana ko kira min bɛ yen ni ala ye diɲɛ da o kosɔn o kira ka jɔ tile la anw ka garanti kosɔn k'anw ka sin min kiraw fana bonya kosɔn hinɛ min y'a jɔ tile la ye o hinɛ kelen kosɔn anw yafara sin kɔ sinɛdenw ko ten sinɛdenw ko ten sinɛni bolila ka na a nan'i da kira kɔrɔ a ko Muhamadu a ko n galila ala la ala mun ye e ci k'i tɔgɔ da ko hinɛ nabi ɲuman a ma nkalon tigɛ a ko nka i k'an bɛ lahara kira ye sinɛni lajɛ n'a ye sinɛni bɔsi ka bɔ donsokɛ bolo a y'o ka hakɛ dɔ fana pɛridi kira y'i kun fili yɔrɔ min na ala ye dusukun ɲuman ɲɛ di donso ma hinɛ min bɛ kira la o hinɛ kelen nana jɔ donso dusu la a ko sinɛni ma a ko e n'i ka dabaya ni e sera ka kira valeur sɔrɔ fo ka boli ka taa ka segin ka na kira bonya kama o kira kelen yɛrɛ kosɔn fana ne yafari ma hinɛ lera sadi sinɛni wulila ka taa mana Allahumma salli ala nabi rahmati maa min bi to a kan i b'a wuruti ala t'i kɛ maa ni gɛlɛn ye deuxième
ala ti kungo gelen jigi ika ko bina ke jebe lebu kungo ka fo jebe bina boy kalama o tike surtout ni mambi tama sirala i bori fasola itara wali fasola mana ebi nyini ni kerola to kan wurdi sefa allahumma salli ala nabiyyi rahmati allahumma salli ala nabiyyi rahmati wallahi hanni jigoro bena kafiri ma ini kafiri ne baka dobi be mana ki toka itna de kun soro je kono ki bita dese ki yira boala tungo ti jigika mimi malo arma de dusku mana gele ya choko ka fo ni kafiri de ati so mata ma allahumma salli ala nabiyyi rahmati ni be do o ma ningele na sonka ni soli ka kira ka dron chien konondo e kata chien konondo anna mene do faso de munu me jamana wala papier ko gele o bu chamana do bi papier no fe faw saru ko mana baw faturu ko umana ni nana ka ba ni papier ti boli sera segi kera de ko e samu gante samu ga e sambi saba certain duru il faut shuko ya bi fi tsekana o demani na so no ne ba ko papier o takata no yi walma ne mako be bara yoro de la afara ko nyemo ko tinne mo la ati mo ka papier mine allahumma salli ala nabiyyi rahmati idije ka wurdi ni sera ka kemeduru surala shufe kemeduru ni sera ko surala shufe papier te ka tadi e ba fa ka ke to mina usai sila abiketi allahu akbar otumana kira kan soli abi fante ya wuli kaboy a soli dobe o wa foti ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin mil as-samawati wal ardi ala ka kishi ke kira muhammadu ka kishi min chaya bibe sanfara wolon flafa ani duk fara wolon flafa kira kan soli min valeri bibe ma ala ko ke kira ka ni soli bayde ka bo sanfara folo la kata flanana o bibe santimetru tamama ka bo flanana kata sabanama o e santimetru tama o bo tukola fo sanfara wolon fla duk fala folo biti flana biti sabana biti otumana alaka neme ke alakira muhammadu ye neme mi valere biti sanfara wolon fla duk fala wolon fla fa o baraji bi be mima alako neme ke kire sai dante ola ebe eka biti dala ube eka baraka yoro la joledo ni dona bara yoro la to kan wurudi اللهم صل على سيدنا محمد ملء السماوات والأرض اللهم صل على سيدنا محمد ملء السماوات والأرض على كشيك كرا محمد لا سنفرا ولون فلان دوك فرا ولون فلا وفا على كشيك كرا مغبو فادان دو وذا اكا نفو كي تويكا برا يورولا إبا فو مغو ما دي كواي تانزغنا كليا جونا كولو تالا on de ta farfinya bini ka ke koyi ambolo fambi ni kan yina anyaro on be jamana dola an tara tourner dola jamana to fo may anga demseni do bi barala ne tara ngum tan sigi u kref parce que face dombe tunga fe musa bi barala ni alama jamina ama tunga njaila nga anga cedeni muso demu no be tunga fe musa fukaru ce Allahu akbar o mako bi faso Allahu akbar ni tara ni anga jamana dunwe woni jamana wala bara do be itake faso la fiu ni tara tunga fe ba kay muna faso bi ka bonno la sel eri sira funa ngene ko patron mako abi seli ay seli ke kaba patron ere ama seli bana ako ebi seli ni jumayi a te ko kale bi seli ni fatiha de ako bi fatiha do e te ko ma dongo tu ako ni ebi fatiha do kuitina bara de ya kene buloya ceo faye ceo de faye ako ni bi fatiha do itina bara de ya ke usaji oche ay ni bi fatiha do fatiha e so wolon flade o aya wolon flade do sanfara wolon flade fara wolon flade donc ni bi fatiha do iti baraka e moko bina baraka e rede sa sona itake mayo e ki dija allahumma salli ala sayyidina muhammadin mili as-samawati wal ardi alaka kishiga kira muhammadu ka sanfara wolon flade du fara wolon flade fa alako kishiga kira ka ni ofo ni shen kemeke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in e bo fo shen kele afodron keme o keme ni wurudiliti ferete e se ka kola shito ibolo kelena ka moko ka ferfon duma e ka konjunu na edron ni kunu ngele nyogana sore ka bitigi sanfara wolon fla fan do fara wolon fla fa ni ala ko abo fa nyogana do ka bitigi kono ayina magasin jama soro mana on de bi elitar la no te kira sallallahu alaihi wasallam don baka bebene do aka
hali kira n'a bi don hali ɲɛgɛn kɔnɔ kira bi k'a dɔ fɔ ka don n'a bi bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ a bi k'a dɔ fɔ hali bololanɛgɛ gansan ni kira tun b'a don kira tun bi kan dɔ fɔ ni kira tun b'a yɛrɛ filɛ dungare la peyi b'a bolo a bɛ k'a yɛrɛ kunkolo peyi ni kira y'a yɛrɛ filɛ dungare la a b'a fɔ alhamdulilahi lezi ahsana khuluqi wa khalqi tan dɔ bi ala ye ala min ye ne muhamadu jogo ɲɛ ka tila ka ne yɛrɛ dancogo ɲɛ mana guloki ti don kira ti fini don n'a ma fɛn fɔ kira ti ji min n'a ma fɛn fɔ n'a ye jifilen fa n'a bɛ nin min a b'a fɔ bisimilahi a b'o ji min ka jifilen bɔ a da a b'a fɔ arahamani a b'o min a bɛ tila k'a bɔ a da arahimi a bɛ sɔrɔ ka ji tɔ min mɛ anw bɛ ji min cogo di anw bɛ dumuni kɛ cogo di an bɛ mun fɔ ka guloki don an bɛ mun fɔ ka samara don anw bɛ min fɔ n'an bɛ bɔ an ka du kɔnɔ n'an bɛ don an bɛ mun fɔ n'an bɛ dumuni kɛ anw bɛ mun fɔ donc anw c'est à dire ko ma ɲɛɲini an fɛ ni nasarakɛ de ye nin fɔ an ɲɛna cɛnin sigilen don ko karamɔgɔ ko nin bɛ cogo di ko nin ye taa de ye dɛ n'i bɛ fatiya dɔn i tɛ baaradenya kɛ yan kumana f'an ka kow de ɲɛɲini ni mɔgɔ min hakili tora na n'i y'i ka bitiki dayɛlɛ allahumma salli ala sayyidina muhammadin mili as-samawati wal ardi اللهم صل على سيدنا محمد ملء السماوات والأرض اللهم صل على سيدنا محمد ملء السماوات والأرض كما وقف يبافو إياك نعبد وإياك نستعين ويفاتي الله كلي وسيدي والله كا كونتينو ناي يبي كونيون سرو كي بي كلي بيناني سرو يرو لا أي بانوي أي وافو ديكو يبي كو ورلا كرف كمانا أما أحكي تو ولا كوسبه bo ola ko ni soli ke kiraka a nafa mugani filanan ko a bɛ kɛ sababu ye a bɛ fantanya gɛn ka bɔ solikɛ baga la a mugani sabanan dun yusabbibu al-mawaddata inda al-khalaiq sai mɔgɔ o mɔgɔ bɛ soli kɛ kira kan kira kan soli ye e yɛrɛ de ka dawla de o ye e yɛrɛ de ka daraja de o y'i ka manja de o y'i ka kanu de kira kan soli bɛ taa se yɔrɔ dɔ la wallahi e bɛ duma ka waati bɛɛ i bɛ soli kɛ kira kan siɲɛ 100 walima waati i bɛ soli kɛ kira kan usaya a bɛna se yɔrɔ dɔ la hali ala ma taa fini n'i y'a dɔn i farikolo b'a couleur ta wallahi kira kan soli b'o kɛ donc a bɛ kɛ sababu ye n'i donna ko ko la hali n'o man ɲi o y'o ɲanen de e bɛ soli kɛ kira kan e tagabolo de y'o ye i ti don foyi la k'o bɛ kɛ kolankolon ye ala bi i kanu don a ka danfɛnw na kanu b'i minɛ u minɛ fɔ yan de fɔ dusukun na o de la ni i hakili tora a la usali mangoya man ɲi ala ka danfɛn bɛɛ la fɛn min ma ka go n'a bɛɛ ye o ye surantigɛ de i ka barikon fa ji ni surantigɛ binna na hali kunɲɔgɔn kelen kɔfɛ ni mɔgɔ min ko a bɛ ji min n'a fɔra ko surantigɛ tun bɛ nin barikon kɔnɔ a fɔ ni ji wɛrɛ tɛ yen kumana o ye mangoya dan ye usali mangoya man ɲi ni manja ye adamaden sɔrɔ ni i kanu na i ka defo ti dɔn wallahi hali ni so min n'a kanubagaw cɛla gosili bɛ dɔgɔya kumana kanu ye fɛnba ye sai k'i hakili to a la i kanu ka don ala ka danfɛnw na allahumma salli ala sahibil karamati ala ka kisi kɛ kira muhamadu kan muhamadu min ye bonya bɛɛ lajɛlen tigi ye kabi diinɛ ma di kira ma bonya bɛɛ tigi de don kira y'a ka denmisɛnniya kɛ k'a ban magan kɔnɔ o tun bɛ kalifa fɛnw de ta ka taa kalifa ala kira la o ye bonya dan ye cɛkɔrɔba sijɛ bɛ na a jɔ da la muhamadu bɛ yen wa a bɛ yen nin wari in minɛ dɛ sani mago ka s'a ma o ye bonyaba ye man allahumma salli ala sahibil karamati allahumma salli ala sahibil karamati o kɔrɔ ye ala ka nɛɛmɛ kɛ bonyabaw tigi kan sai bonya da ko nin ye dawla ni daraja dan ye don o don i na yɛlɛ so dɔ sanfɛ ka fɔ ashhadu anna muhammadu rasulullah o ye bonya dan ye n'i ko i t'a fɛ ka kira tɔgɔ mɛn fɔ n'i y'i tulo geren sa fajiri bɛna wele sisan kira tɔgɔ bi fɔ a la seli kɔnɔna na i bɛ tahiya min kala o tuma na kira tɔgɔ bi fɔ a la n ko ala ko ala kira ma ko assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu maa o maa bɛ seli tahiya kɔnɔ i na kira tɔgɔ fɔ i seko t'o la o tuma na bonyaba si tɛ yen kira mamadu tɛ min tigi ye tuma o ye sahibul karamati de sai to nin ga i ka to k'a wuruti allahumma salli ala sahibil karamati allahumma salli ala sahibil karamati i jija n'i y'a wurudi i ka hamina ko la walima n'i bi to a kan a wurudi 310 usadi bonya bi mɔgɔ ɲini de ka don i la
mais ni ko i bi bonya ɲini dɔrɔn i ti bonya sɔrɔ a bi kɛ dɔgɔyalima ye o kɔrɔ ye di e bi ka baara ɲinɛ sisan baara ɲɛdɔn de y'a to ni e bonyana n'a ye o ni ne nana muruti Musa Bɔgɔ Sila bɛ min na fɔ ne yɛrɛ k'a kɛ ni ne y'a ɲini n t'a sɔrɔ wa ni n bi tɛmɛ Konate a t'a yɛrɛ dɔn ko f'a ka gɛrɛ Musa ka baara in ɲɔgɔnna na donc i ma bonya sɔrɔ i ye dɔgɔyalima sɔrɔ mais ni bonya ye mɔgɔ ɲini ka don i la i n'a bɛ taga ni ɲɔgɔn ye kumana k'i hakili to Allahumma salli ala sahibil karamati Allahumma salli ala sahibil karamati k'i to a kan dɔgɔyalima ko fan si ti na o se k'i bɛ ye o la a bɛ se ka kɛ e bɛ to k'a wurudi jɛɲɔgɔn dɔ bɛ se ka tiɲɛni nasɔn dɔ kɛ faamaw bɛ na ko bɛ na o bɛɛ minɛ n donna ma fɛn kɛ min ma don jɛlen don ni ye a bɛna kɛ i ma min ma bɔ tigɛ bɛna k'u ka waati min na i b'a sɔrɔ e bɛ se ka bɔ a cɛ n bɛ taa bitigi la ka na dɛ e bɛ nin wurudi ala tɛ sɔn e ka sigi dɔgɔyalima ko kɛnɛ kan ou bien i ma taa kɛnɛma i ma taa yɔrɔ la surɔ a cɛ e ma bɔ a u nana i ka mɔgɔ bɛɛ cɛ surɔ parce que e man ka ye dɔgɔyalima nin kɛnɛ kan hali o don an balima dɔ y'an wele wali jamana na o bɛ station dɔ la a bɛ to ka essence feere mɔgɔw kunna bon ko su dɔ taara ye to jamana in dɔ don ko su dɔ tagara ye ale ka station kɛrɛfɛ ale ye baarakɛla de mais wajibi la u b'a minɛ san'a ka ɲɛdɔn bon n'a y'a sɔrɔ i bɛ nin fasuka wurudi Allahumma salli ala sahibil karamati o dɔgɔyalima ko fɛn o fɛn bɛ n'o kan k'i sɔrɔ ala bɛ don i n'o cɛ o dama tɛ i kanu bɛ don ala ka danfɛnw na kira ka sɔli la ban i bɛ sɔli kɛ ka se degere dɔ la hali sa t'i ci usadi hali sa t'i ci hali wulu fatɔ t'i kin sabula olu ye kira kanu mana kira kan sɔli o ye a belebele dɔ ye a nafa 23 ko a bɛ kɛ sababu ye ni danfɛnw bɛ e yɛrɛ kanu n'i b'a fɛ o kanu ka dume i bɛ continuer ni nin ye Allahumma salli ala sahibil karamati Allahumma salli ala sahibil karamati a 24 na yusabbibul barakata fil umur wal manzil wal iyali kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye ustaz ni barika bi don e yɛrɛ si la si dɔ bi baraka hali n'a ma caya o mɔgɔ barikalen dɔw bɛ u tununa ka bɔ jamana in kɔnɔ a mɛnɛ dɛ mais o tɔgɔ b'an da tɔgɔ ka jan ni si yɛrɛ ye Sunjata Keta o dɔw tile tɛ bi bilen dɛ mais hali sini a b'a radio kɔnɔ n'a misigo ko a bɛ suye n'aw jɔra k'a b'u bɔ k'u jɔ i b'a fɔ o kun bɛ yen o ye barika de ye donc hali ni si ma caya ni barika donna na i bɛ ko dilan kumana kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye a bɛ barika don sɔlikɛbaga la c'est barika ye fɛnba ye yarabi ala k'a di a ma mais Ustaz Konate i n'a fɔ ni segin yɛrɛ la i y'a fɔ cogo min na c'est-à-dire k'a fɔ ni an bɛ sɔrɔtu kɛ ka hami dilan fana Alahu Taala fɛ ni i ye sɔrɔtu kɛ ka i ka hami yira Allah i bɛ tila ka sɔrɔtu fana kɛ k'a datugu c'est-à-dire a daminɛ ni laban e ka ɲini fɛn o bɛ a kɔnɔna na bon e bɛ ka sɔrɔtu minnu fɔ i ye sɔrɔtu caman fɔ Allahumma salli ala nabi rahma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mila samawat bon Allahumma salli ala sahibil buraq man sabbaha fi yadihi fika fi at'am bon ninnu ta la est ce que i bɛ se ka mago ɲini ninnu ye wa ninnu dabɔra mago ɲini yɛrɛ de kama a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka nɛɛmɛ kɛ kira kan kira min ni dumuni ye subahalayi fɔ a tɛgɛ kɔnɔ suntigɛ kuma surunyana balo tɛ e bolo muso t'i bolo i bɛ dumuni sɔrɔ yɔrɔ min na kɔlɔsi ta nin wurudi siɲɛ 100 a fɔ ala dumuni ye subahalayi fɔ kira Mamadu tɛgɛ kɔnɔ kira kelen kosɔn dumuni nɔgɔya ne ye i mago b'o dumuni duman min n'o b'i hakili la dɛ ustaz ala b'a d'i ma c'est-à-dire ala ko ka di kojugu ala ko ka di kojugu mais sani i bolo ka da ja in kan i bɛ sɛgɛn n'o tɛ e ye kotigi de ye ne bɛ bɔ e kɔrɔ ka taa i ka gardien dɔ da gosi cogo di k'a sɔrɔ n kan ka ɲini e de fɛ o tuma na ko bɛɛ kan ka ɲini ala de fɛ i bɛ boli ka taa faama min kɔrɔ o k'a d'i ma n ko faama b'a ala de b'a d'o ma n'i ye ala yɔrɔ dɔ siɲɛ 1 dun o tuma na fɛn o fɛn min n'an b'a fɔ la nin ye ninnu bɛɛ lajɛlen bi fɔ mago ɲini kosɔn n'a y'a sɔrɔ e ye bitigi feerela de ye ou bien i ye kalansotigi ye i b'a fɛ kalanden ka caya kilasi kɔnɔ n'i donna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mil as-samawati wal ardi to i ka nin fɔ i ka baw na dɛsɛ fina kabakuru ta ka sigi Allahu akbar parce que dante kira la n b'a fɔ o yɔrɔ de ka faamu an delila k'a fɔ
kitabu dɔ bɛ ko dalilu khairat ala jɔ dɔ kumana kira kan soli nafa ka taa parce que e min bi kumana kira kan soli nafa kan n'o bɛ kɛ sababu ye ni dɔ bɛ si golo la ni kira kan soli ye n'o tigi ye baraji 100 sɔrɔ e musa bɛ 100 sɔrɔ ne bɛ 100 sɔrɔ ni yɛrɛ y'a sɛbɛn kitabu dɔ kan sɛbɛnni dɔ kɛ kitabu kan n'o ye kira kan soli ye o kitabu ni mɔgɔ o mɔgɔ y'o kalan o baraji de bɛ d'i ma ale tigi b'a ka baraji sɔrɔ ni 100 don ale bɛ baraji 100 sɔrɔ e min ye soli kɛ kitabu in kan e bɛ baraji 100 sɔrɔ. ça veut foyi tɛ bɔ a si ka baraji sɔrɔ in na. ayi o ti ko gɛlɛn ye o sa ni téléphone dɔ bɛ e ka téléphone kɔnɔ diɲɛ dɔnniya bi développer la ka taa de kɔnɔtɛ ka wajulu ka dɔ bɛ e ka téléphone kɔnɔ ne mako b'a la e bɛ se k'a fɔ cɛ i ka bluetooth dayɛlɛ o bluetooth bɛ dayɛlɛ dɔrɔn min bɛ e ka téléphone kɔnɔ e b'o kɛ ne ka téléphone kɔnɔ ne ka téléphone bi fa mais dɔ bɔra e ka carte la wa ayi e bɛ se k'o sɔn kelen fana yɛlɛma mɔgɔ dɔ kunna mais i ta dafalen t'i kunna wa bon donc n'i y'o faamu dɔrɔn ala ko la min y'a kɛ o bɛ baraji dafalen sɔrɔ e min kɛra sababu ye e fana ka baraji dafalen bi d'i ma bon o ye kira ka sɔli ye o la mɔgɔ min bɛ sɔli kɛ kira ka sallallahu alaihi wasallam k'a bɛ kɛ sababu ye ni i si bi barika a bɛ tila ka barika don i ka du la c'est dugukolo yɔrɔ minnu kan ni sɔli kɛra o kan e sigilen nin yɔrɔ la i ye sɔli kɛ kira ka sallallahu alaihi wasallam i ka sɔli nɛmɛ e farikolo bɛ kɛ komi ampulu e ye sɔli kɛ kira kan a kɛra komi ampulu i sigilen bɛ yɔrɔ min na a yelen bi tan ye fo ka taa se dugufara 7 dan na kelen a yelen bi tan ka bɔ i kunkolo la fo ka taa se safara 7 dan na ala n'a ka mɛlɛkɛw b'a fɔ nin ye sɔli kɛ kira kan a filɛ nin ye o tuma na a bɛ kɛ sababu ye ni barika bɛ don i ka du la o de kosɔn sɔli kɛra duba minnu na ka tɛmɛ karamɔgɔba minnu tɛmɛna wurujilikɛlabaw parce que wurujili fɛn o fɛn mana d'i ma i na sɔli kɛ kira kan ka sɔrɔ k'a daminɛ i na sɔli kɛ kira kan ka sɔrɔ k'a datugu o tuma na wurujili fɛn o fɛn a bɛ se k'a fɔ ko n'i y'a ka haru wurudi k'i bɛ fɛn sɔrɔ mais ka haru o samadu o nin bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ ni sɔli de o tuma na o alajɔnba minnu ye sɔli wurudi ka tɛmɛ k'a ka di ka wurudi k'a man di u tora la fo saya y'u sɔrɔ u kan hali bi olu ka duba kelen kelenw filɛ an fɛ o du tɛ tunu i ma karisa dɔn wa dɔnnibagaba min tun bɛ yan fɛ a mɔden filɛ nin ye o tuma na kira kan sɔli la barika bɛ don i si la ka barika don i kɔ la ka barika don i ka du fana na o de kosɔn ni i bɛ janto a la kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye a bɛ adamaden si barika a bɛ adamaden ka du barika a bɛ i yɛrɛ bɔkolo fana barika musa de den o den bɛ yen n'a bangera kabini n'a fitinin n'i b'a fɛ den ka kɛ maa ɲuman ye i b'a fɛ a k'a ka maaya kɛ ka ban cɛnnikɛ kuma ti ma a da kɔnɔ tamaro dɔɔnin ta dɔrɔn k'a ɲi dara a kan k'a ɲimi dɔɔnin dɔrɔn i k'a fɔ alahuma sɔli ala tɔhiril mutahhari alahuma sɔli ala tɔhiril mutahhar nin fɔta dɔrɔn i ka tamaro in bɔ i da i k'a don den fitinin da nafa fɔlɔfɔlɔ min b'a la n'i y'a don diɲɛ dɔɔni o dɔɔni na a bɛ k'o wane ye a filanan ye jumɛn ye ala tɛ kumakan jugu b'a da kɔnɔ fiyewu n'i y'a kumatɔ ye ɲuman de fɔtɔ don ala tɛ o tigilamɔgɔ ka buruju falen k'o kɛ buruju nɔgɔlen ye a kɔrɔ ye de alahuma sɔli ala tɔhiril mutahhar o kɔrɔ ye ko ala i ka nɛɛmɛ kɛ kira muhamadu kan muhamadu min ka sanu a tuguɲɔgɔnya bi fɛn fana sanuya walima a yɛrɛ bɛ se ka fɛn wɛrɛ sanuya adamaden dɔw bɛ yen ala ye o ɲɛyɔrɔ kin ka kɛ manamana kow walijuguw kan fo denw bɛ maloya n'a ye i jija i ka gɛrɛ mɔgɔ dɔ la dɔrɔn alahuma sɔli ala tɔhiril mutahhar a sɛbɛn ta dɔrɔn siɲɛ 92 zamzamu kɔlɔn ji i b'i jija k'o ji k'a la surtout an ka den dɔw bɛ yen o tunga fɛ u bɛ ɲɛyɔrɔ kin parce que anw fɛ anw bɛ mara kɛ cogo min na cogo jamana mara tɛ ten n'a fɔra ɲɛngɛrɛn tɛ se ka jɔ den na den tɛ se ka kɔri à la fin de compte wolo bɛ tila bange bɛ tila ka k'i bolo kungo de ye ni dutigi min hakili tora a la kabini den fitinin ka nin sɛbɛn ka zamzam kɔlɔn ji di ni ba yɛrɛ sera k'a sin ko n'a ye usasi k'o di den o den ma o den tɛ kɛ tiɲɛnikɛla o tɛ kɛ dangaden ye o tɛ bangebaga dɔgɔya o de alahuma sɔli ala tɔhiril mutahhar sɔli bɛ bana jugu furakɛ usasi bana min ma si dɔn fiyewu kuru bɛ n kɔnɔ o n kɔnɔ bɛ to ka mankan bɔ
nko bɛ ja nkunkolo bɛ dimi bana sidɔnbali i ye toro dɔn ala ko kuranɛ kɔnɔ ko watini wa zaytun anw fɛ an y'a kɛ jiri min ye o ye toro ye bon hali ni toro tɛ toro feere t'i ye i bɛ toro den de ye nka i tɛ toro feere diɲɛ bɛ wuli o ka toro feere t'i ye danfɛn fɛ munna parce que jiri barikama don toro bi feere su fɛ ka di o su kelen danfɛn si tɛ toro feere ye deuxième yiri o yiri bɛ yen n'a bi feere i bɛ yiri feerenw bɔlen y'a jukɔrɔ i bɛ toro den de ye i tɛ toro feere y'a jukɔrɔ c'est golo b'o la dɛ n'i ka mangoro denna mangoro feerenw bɛ bin mangoro sun jukɔrɔ k'a b'u fura ni buyaki denna a feerew bɛ bin ni lemuruba denna lemuruba feerew bɛ bin ɔ toro dun toro bi feere i tɛ feere ye duguma o ye gundoba de ye o toro ani ala ye jiri filanan min fɔ kuranɛ kɔnɔ sidratul muntaha o siduru ye tɔmɔnɔ de ye o ye bana sidɔnbali fɛn o fɛn bɛ yen n kɔnɔ bɛ n dimi na n sekuru bɛ dimi ni n dara n tɛ lafiya n'i ye dumuni dun a tɛ yɛlɛma i ma bana min sidɔn dɔrɔn karisa sigilen tora a bɔra ka bin i ma bana min sidɔn dɔrɔn e ka allahumma salli ala tahiril mutahhar e k'a sɛbɛn 92 ka toro bulu ɲini ani tɔmɔnɔ bulu n'i sera ka n'i ma bulu sɔrɔ i b'a fɛ a fila bɛɛ kɛ fara ye wallahi n kalila ala la ala min ye an sigi yan bi fajirida in na o la n'o kɛra diɲɛ bana o bana ye ni banabaatɔ y'a min k'a ko o bana kelen kɔnɔ o y'o bannen hali n'i ti bana si dɔn ala b'a si dɔn mana kira kan sɔli a nafa ti ban fɔ la nafa an jɔra a waati kɔrɔna o tuma nafa 24 na hakili la an jɔr'o la ni ala sɔnna sigida 4 na ni ala ma an t'an tɛgɛ ma ni ala sɔnna inshallah o walawalaw ye i bɛ dugawu k'an ye ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ an b'a fɔ اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه اللهم صل على سيدنا محمد على قدر نياتك به اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم اللهم انصرنا بسترك وعيدنا برحمك وانصرنا على من ظلمنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الطعن والطعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير انك على كل شيء قدير صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله والحمد لله رب العالمين بل ما الاسلام وبركه ما من مسو يا بل مكاني اكرم ونو Mamadu Kunade ikaro kafu amma kuma femi kansa ode salatu ala nabi ustaz kunate na kala ina fu anya fu chomina anye ikaro kafu anye kibaramun dini nani ya sigi ko sabanaye ambeka ni walanda kilin ambeka temeni aye okumana ni Allah taala suna sini kana odi Allah taala bulu amena temeni ni walanda into ye bigni da wati na tawla mosoka na fabauka uludi au ma insha Allah taala okumana nga bi kishunu ustaz kunate ka kuma kunana ambe alla dunya mimindi au masa uri ka fo salatu ala nabi aya na fo faida munumba la ye boyo ko fala ga anga ina fo sigin kunana minye ikaro ka fo anafa atanshigina ani atangontona fo atasi amuganama ambanyi nefa ako ufanyina minye tanulubla ye tanshigina ani tangontona ambanyi ne aufe aka ufanyo yanga biningali ambare ka telefoni mirambu di au maka dine nyingalu kama no ye 76 23 20 99 76 23 20 99 walma 66 71 0305 66 71 0305 niye de baje kule sambe ulufu nika ubarka dame Usman Touré alina balma wambe ulufu no fo serkal ska representant ye ka Yusuf Samasa ni we sifa ko chedunye moso ka islamu ku demokraji ke rolanga furkrena mu yambe espace Samasa ambe ulufu na fu kalisal kalifana fu kuma nambe Allah taala dela ka hereka anu belajini usad konate ni Allah taala sona lailatul qadri abina kana o nyinamaya na watu sira ni Allah taala sona ko anka be inafo dene maka dukuje ikaro ka fo taratala biidnillah subhanahu wa ta'ala ka watu wala ku uyira ankene la kuma na wajulu kene babina o sigi moso islamu belajini kan nafasoro ni wati nu nyinamalla kuma na amba ina Allah taala fala ka hereka belajira sa bato kana Allah taala ku mine bato munu no ulu na todo wati na taw kono Allah taala ke wali ala kan no anye kuma na mami mbaron ko saw ya balma o isa widrago Musa bawasila au kambe watu rama fa assalamu alaikum wa rahmatullahi